नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महामंगल सूत्तम। यं मंगलं द्वादशहि चिन्तयिंसु सदेवका सुत्तानं नादिगच्छन्ति अट्टतिंसं च मंगलं देसितं देवदेवेन सब्बपापविनाशनं सब्बलोकाहितत्थाय मंगलं तं भनामहे। देव मानवगण इहपरलोकेर हितेर निमित्त 12 बछर जाबत मंगल विषय चिंता करियाओ किसे मंगल हय तार कोनो स्थिर सिद्धान्ते पौঁছাতে पारेनনি। देव मानवेर हितकल्पे सर्वपाप विनाशक बुद्धदेशित सेई 38 प्रकार मंगल विषय आमरा आबृत्ति करितेछि। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्थ्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अतको अय्यतरा देवता अभिक्कन्ताय रत्तिया अभिक्कन्तवन्ना केवलकप्पं जेतवनं ओवासेत्वा येन भगवतेनुपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्थं 88 एकमन्थं ठिताकोसा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जबासि। आमी एरूप शुनियाछि एक समय भगवान श्रावस्तीर जेतवन उद्याने अनाथपिण्डिक श्रेष्ठीर निर्मित बिहारे अवस्थान करितेছিলেন। तखन दिवा आवरणे सज्जित एकजन देवता दिव्य ज्योतिते समुदय जेतवन आलोकित करिया शेष रात्रिते बुद्धेर निकट उपनीत हइया अभिवादन पूर्वक एक पाशे दाड़ाइया सुललित गाथाय बलिलेन। बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि यचिन्तयुं आकाङ्क्षमाना सोत्थानं ब्रूहि मंगलमुत्तमं। प्रभु बहु देवता और मनुष्य मंगल विषय चिंता करियाछेन किन्तु केहई ताहा अवगत हইতে पारेन नाई। आपनि दया करिया देवमानवेर हित सुखदायक मंगल समूह बोलुन। देवतार प्रार्थनाय भगवान बुद्ध बलिते लागिलेन। आसेवना च बालानां पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मंगलमुत्तमं। मूर्ख लोकेर सेवा ना करा ज्ञानी लोकदेर सेवा करा ओ पूजनीय व्यक्तिगणेर पूजा करा इहाई उत्तम मंगल। पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता आत्मसम्मापनिधि च एतं मंगलमुत्तमं। प्रतिरूप देशे बास करा पूर्वकित पुण्य प्रभावे प्रभावान्वित थाका ओ निजेके सम्यक पथे परिचालित करा इहाई उत्तम मंगल। बाहुसच्छं च सिप्पं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमुत्तमं। नाना शास्त्रे ज्ञान लाभ करा विविध शिल्प शिक्षा करा विनयी और सुशिक्षित हवा एवं सुवाक्य भाषण करा इहाई उत्तम मंगल। माता पितु उपाठानं पुत्तदारस्य संगहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगलमुत्तमं।
মাতা পিতার সেবা করা, স্ত্রী পুত্রের উপকার করা ও নিষ্পাপ ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল। দানাঞ্চ ধম্মচর্যা চ ইয়াতকানাঞ্চ সংগহ অনবজ্যানি কাম্যানি এতং মঙ্গলমুত্তমং। দান দেওয়া, ধর্মাচরণ করা, জ্ঞাতিবর্গের হিত সাধন করা ও সদ্ধর্মে অপ্রমত্ত থাকা, ইহাই উত্তম মঙ্গল। আরতি বিরতি পাপা মজ্জপানা চ সংযমো অফ্ফমাদো চ দম্মেষু এতং মঙ্গলমুত্তমং। কায়িক ও মানসিক পাপে অনাসক্তি, শারীরিক ও বাচনিক পাপে বিরতি, মদ্যপানে সংযম ও অপ্রমত্তভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল। গারবো চ নিবাতো চ সন্তুষ্টি চ কতয়ুতা কালেন ধম্মশ্রবণং এতং মঙ্গলমুত্তমং। গৌরবণীয় ব্যক্তির গৌরব করা, তাহাদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করা, প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা ও যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল। ক্ষান্তি চ সোবচস্সতা সমনানং চ দর্শনং কালেন ধম্মসাকচ্ছ এতং মঙ্গলমুত্তমং। ক্ষমাশীল হওয়া, আদেশ পালনে সুবাধ্যতা, শ্রমণগণকে দর্শন করা ও সময়ে ধর্মালোচনা করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল। তপো চ ব্রহ্মচর্যং চ আর্যসচ্ছান দর্শনং নিব্বান সচ্চিকিরিয়া চ এতং মঙ্গলমুত্তমং। তপশ্চর্যা ও ব্রহ্মচর্য পালন, চতুরার্য সত্য হৃদয়ঙ্গম করা এবং পরমপদ নির্বাণ সাক্ষাৎ করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল। ফুট্টস্য লোকধম্মেহি চিত্তং যস্য ন কম্পতি অশোকং বিরজং ক্ষেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং। লাভ অলাভ, যশ অযশ, নিন্দা প্রশংসা, সুখ দুঃখ, এই ৮ প্রকার লোকধর্মে অবিচলিত থাকা, শোকহীনতা, লোভ দেশ মোহরূপ কলুষহীনতা ও নিরাপদ থাকা, ইহাই উত্তম মঙ্গল। এতাদৃশানি কত্বানা সব্বথামা পরাজিতা সব্বত্র সুত্তিং গচ্ছন্তি তং তেষাং মঙ্গলমুত্তমন্তি। হে দেবপুত্র, এই সমস্ত মঙ্গল কার্য সম্পাদন করিয়া দেবমানবগণ সর্ববিষয়ে জয়লাভ ও সর্বত্র নিরাপদে জীবনযাপন করে। অতএব এইগুলি শ্রেষ্ঠ মঙ্গল বলিয়া অবধারণ কর। এতেনা সচ্ছবজ্জেনা সত্তিতে হতু সর্বদা এতেনা সচ্ছবজ্জেনা সর্বদুঃখারোগভয় অন্তরায়া উপদ্রব বিনাশন্তো এতেনা সচ্ছবজ্জেনা হোতু তে জয়মঙ্গলান্তি।